خب محترمای عزیز برادر بینیهایت گرامی و اولی قدر، امیدوارم که همه کسی خوب و صحت و سلامت هم باشید. خب دوستای عزیزم، همه کسا سوز سلامت سربلند باشه. من بازم شما یک الان منظرت میخوام که من شویده افیر میکنم ساعت 1 شوده، برای که من خیلی حالت میشه مامن میشه که باید من همین مومنت او پوسکت نکنم وقتی خالگی من میشه. بعد وزیر نبگیم که یک کمتر بعد 2 ساعت بعد دیگر و دیگه با کور سر میشه و پای کور. انا راستی توصیه با امامای رحمان دادنی هستم، یک پابراتسکی سوید امامای رحمان. دیگر نه در تاجیکستان هم آدم قدرش مانده است قیمتش، نه با در یگان کشورهای دیگر. من امروز یک چندین نواستی هایی که تماشا کردم، خصوصا در خبر قزاقستان و در همون سفری که امام رحمان کرد در روسیه. Самый зачумаренный президент در همون درون خیلی امام رحمان توفت و واقعا هم зачумаренный بود، никому не интересный президент بود. هیچ که خطیش گپ هم نمیزنه، هیچ که در کار هم نیست و موندم شدگی است. بوجه در 30 سال انسان باید دیگر فکر پول نکنه، فکر دیگر ما بدزدم، چانقه بدزدم، چیکار کنم، بچه ما که جا مونم، دختر ما که جا مونم، اینو ماش فکر ویران میکنه. ترای مالی را پاشینیان صحبت داره، امام علی نخد و خوب کدگیه در جلسه. представить کنین شما یک پرزیدنت در یک جا جلسه رفته گیه، یک مسئله را حل کردنیه، یکی خوب پاشینیان گفت زیسته که زده خوب در روجا پر بونه دوره در دنیا چی گپ چی گپ نیست. овози калонкода представить кинен, уҷа бо калонка мондагия, у қадар микрофоно мондагиян, и задаи хова шармандара пазор кард. баъд новостии қазоқистона тамошо кардам. дар ҳамон хабари қазоқистон гуфтеста ки аввалин кортежи президенти Казоқистон омад, дуюмин кортежи президенти Қирғизистон омад, сеюмин Пашинян омад ва Эмом Алиро намегӯяд. дар ҳолати гап задан журналист гуфта истодааст ки сабранида ҷамъ-шидагии инсонҳо, раиси ОДКБ, Путин, Пашинян و بگیم
Japarov و توقایف امامعلی را که نامشان نمیگیره یکون که ما با در تای کومنتش کومنت کردم که извините, вот это вот последний человек Джапаров стоит, а это кто такой? Ну вы же тут назвали 5 человек, а вот это 6-й, кто это такой? Вот. Он переводчик, танцор. Кто он такой вообще-то? Или просто там сидит, чтобы чай наливать, когда люди устают? Кто он такой? Аминди. Вроде уже ку хама хаста шид. Эмомали Рахмон воқеан бигем ки по-братски мегум да мегапа миллат хаста шид. Хитам хаста шидаги. و تاجیکستان ترکمنستان نیست. تاجیکستان ترکمنستان نیست که تونی در اونجا بگیم که بچه تا پیخت کنی و در تاجیکستان проблема ها خیلی زیاد است. خیلی проблема مشکلی کلان است. یعنی که ترکمنستان عموما دیگه خیلی است. در ترکمنستان دیگر представителей دیگر قبیله رنگ ما برین تاجیکستان برین конфликт با представителей که بگیم خیلی ترکمن قبیله ترکمن ندارن کمبودی ندارن مشکلی ندارن در تاجیکستان ما مشکلی گرنی کلان است این را خیتم چطکه میدونی و منم میدونم و دیگرو هم میدونم که ما بسیار یک مشکلی بزرگ داریم ما просто یک جای شده نتونستیم ستالین در وقتش یک بگیم که ترکستانی بزرگه که در وقتش ما هم زندگی میکردیم نپدت کرد و بگیم که تقسیم کرد تقسیمات یک مدت فرصت داد که ستالین لنین ستالینیو حکمرانی کنند برای اینا را یک مدت فرصت داد بعد از او همه قبیله ها همه ملت هایی که تقسیم شده بودن разделяй властвуй گفته пропаганда бурда بودن اون کمونیستو و هر یک قبیله قوم برای خود چه پاتریوت شدن اویستا اویستا رشد یافتن قوه گرفتن بگیم زیاد شدن بعد هم خیلی بگیم که این تاجیکستان پیدا شد از آن جمله مثال نام تاجیکستان نبود یا که نام ازبکستان نبود یا که نام قرغیزستان نبود اینا نامو همشون ولی 100 سال عمر ندارن یا که بگیم که 100 سال عمر دیدگی هستن زور دیده باشن 100 سال عمر دیدن که همین نامو یعنی او قدر قدیمی نیست اینا تاریخی کلان ندارن ناموی ازبکستان تاجیکستان قرغیزستان ترکمنستان قزاقستان اینا ناموی 100 ساله و 110 ساله 120 ساله نامو هست حتی که بابای بعضیامون در همه بگیم که شاهدی حاضر زنده هستن اما انسان بعضیاش که شاهدی همین پیدایش نامی همین تاجیکستان و دیگر است
Var ya kavm kabile برای خودش بگیم که مثال تاجیکستان، ازبکستان و غیره ها پاتریوت شدن، یعنی منطقه خودشون رشد یافته. برای که اینا را جدا کرده بودن. دیگر رو دور زمان گذشت. یعنی که اینا را باز کدام عبیدینید کنه و چندین سال دیگه حکمرانی کردن میتونه. همین خیلی است. بعضا تقسیم میکنی، بعضا مثل همون چیز برین است. طرح و جمع. هم جمع میکنی هم طرح میکنی. بعد برابر میکنی آخرش بگیم که میبره. از آن جمله ما هم مردم بدخشان که در همون جمع خیلی دیگه پول عدلیت کرده مونده و اونو است سمی پسیبه خیلی که دین من فهموندم، یعنی که رشد کردن و پاتریوتیسم و بسیار شدن و در اون منطقه دیگر هیچ کده در کار نبود. هم خیلی چقیده موندیم چون هم خیلی ما قبول نکردیم او امروز ما را قبول نمیکنن. برای که چه؟ برای وطن دارن، یعنی صاحبی تولد چیدگی هستن. من این چیز دینه برای شما گفتم، کامنت ندیدین میتونی که اینجا ببینید. اصلی مسئله ما چی است؟ یعنی که اون چیزی که میخوای رستم بمونی فقط یک راه داره امام علی رحمان خود همین چوت که میدونی. من خطا عدسه نبود میکنم کوروتا. واقعا من بعد وقتی که من گفته نمیتونستم، نه که امروز من میگم اتکریده که ما عدسه نبود میکنم. ما تاجیکستان مثل هم افغانستان یکدیگر را سنگسار کردن برآمدیم که گشتیم ایامون راه، یعنی که راه بود ایامون راه گشتیم همون را یکی انسان هایی که در همون گفتیم سنگ اساس گذاشتی و تا امروز ایستادی اومدی این خودت بودی. این را ما عدسه نبود میکنم. شاید که امروز ما جلگ تاقی بود گفتی هم گفت دیگر کار نداشتیم، در این بیکاری که ما در تاجیکستان داریم که خودت کردیم. در این بیکاری شاید ما رنگ ما افغانستان وری کم زنه که نمیدون کدام قطع سلام کنه چی کنه و برآورده در میدان سنگسار کرده میشیشتیم. یا کم میگه که ما قبول ندارم و را میبردن میکشتن دارش میکشتیم. یعنی که ما مشکلی ها زیاد داشتیم، نه که از همه مشکلی از همه پرابلم مثال گرداندگی انسان ایتا هستی و بعدم رفتن نتونستی از حکومت موندی. من ایرا چوت که یاسنا میفهمم که برای چی تو موندی. خدا من میدونم که دیتا تک نده بلا. منم دالبایوب نیستم. منم در یک اویلای سیاست مدار تولد شدگی هستم، کلان شدگی هستم. گفتیم گفتم سیاست مدار و گوارم جموندگی الله گفتگی هستم. منم دالبایوب نیستم. کشبو میفهم. Где-то вот так надо было, действительно, Мондана. А где-то не надо было. یعنی که جایی داد لازم بود باید میموندی و جایی بود که لازم نبود. این همون گفتم که پلوس مینوس، یعنی که باید ایرا طرح ضرب کنی آخر در برابر و باید برای همین چیز. بعد از موندن تو просто неправильно война بردی. проблема سر همین است که تو همون بربایی که بردی неправильно بردی. آدمای صادق تربیه کردن نتونستی در تاجیکستان. سبب در چی بود؟ سبب یک چیز بود. سبب اولاداتا در سیاست پیخت کرد. یعنی که از بیرون سپاست ندیدی و از اولادات خواستی که یا بیاین، یعنی که دیگر خیلی ما تو مردن ما دیگر هم خیلی پرابلم حل میشه و میگرد تشبیه کردی در اینجا.
ашибкат сари чӣ буд? Ашибкат агар ҳамин қадар пула дар ҳама авлоду ту дар дуздиву ва ғайра кор заданда, ҳамин пула дар худи Тоҷикистон барои рушди Тоҷикистон, барои омехтани мардум агар масраф мекардӣ, ман фикр накунам ки ин проблема имрӯз пайдо мешуд. ман ира чотка медонам ки намешуди проблема пайдо. дар ҳолат худат на он қадар сиёсата мефаҳмидӣ, фақат то ҷое мефаҳмидӣ ки ҳамин чиз хатар дорам ода. ман амура мефаҳмидам ва дигар тоҷикистониҳо ҳам ира мефаҳмид ки реально ҳамин чиз хатар дорад. дигар мо программа намебинем. мо ку дар хитам надидем программаро, агар хел бигирем. не ки мо дар хитат як программа дидем, просто мо аз ҳамон бигем сангсор кардан, дар ҷои судя қозӣ мондан, аз ҳамин чизо бигем ки камтарака гаштем, да камтарака як шаг гаштем. аммо мо чанд шаг ба дигар тараф рафтем. яъне аз ҳамон раҳ мо биромадем, аз ҳамон паласа биромадем. проблема баъзан ҳолатҳо ман мефаҳмам ки ҳамаи ин проблема дар ту нест. ҳамаи ин проблемаҳо дар ту нест. ҳамаи проблемаҳо дар мардум ҳастанд, дар худи мардум аст. аммо ошибкаи ту авлодот овардан аст. но при этом её долго держаться намекунад. барои чӣ? барое ки халқ, ҷомеа настроен дар як тараф, ё ки бигем ки як программада нест. ҳар як қавму қабила программаи худаш дай. ҳар як қавму қабила программаи худаш дай. ҳар як минтақа бо алоҳида программаи худаш дай. мо дар инҷа ту наметавонӣ авлодота ҷо кардан. ну то што баъд аз шикастани СССР на он қадар мардум рушд кардаги буд, на он қадар мардума фаҳмишаш уже рушд карда буд, на он қадар бигем ҳамун як гурӯҳи калонсолҳое ки ҳамун синни соли худат ай худат 1-2 сол майдатара ва ғайраҳо буданд ки худта уже дар ҳамун вақт реально поддерживатат мекарданд. ва имрӯза молодёж на тра поддерживат мекунад, на Рустама поддерживат мекунад. ира бояд ту чотка худтам бидонӣ ва осознават кунӣ. яъне уже дар инҷа дигар пихат кардани что-то мегӯянд ки уже зарар ба худат меёра мерасона, ба авлодату ба ғайраҳо дигарот. яъне ки инҷа бояд инсон, ҳар як инсон бояд бифаҳмад ки стоит ай ҳамин чиз ё ки не стоит. ман реально мегӯм не стоит ай. барои чӣ? барое ки агар ту дар 30 сол программаи ҷомеара дуруст мекардӣ, чем қати ӯ ҷанг кардан, қати иш ҷанг кардан, қати дигариш ҷанг кардан, статуси ҳар як қавму қабилара ба ҳамун ҷои лозимиш эътироф мекардӣ, ана ба ҳар як қавму қабила бигем ки забон меёфтӣ, як программа месохтӣ ва мардума каме омехта мекардӣ байни якдигараш. мисол бештар мардум аз Бадахшон келин мекарданд, духтар медоданд. ана дар Бадахшон заводу фабрикаву ягон минус ҳам мерафтӣ, як сохтмониё ягон чизое ки мекушодӣ, то ки дар уҷа бигем мардум кор кунад. ва дар уҷа мардума бигем ки мардуме аз суғду, аз хатлону, аз пойтахту дар уҷа кор медодӣ, переселят мекардӣ аз уҷа. ва мардуми Бадахшона
дар суғду дар хатлону кор ҷои кора омода карда тайёр карда и тараф роҳӣ мекардӣ то ки мардум байни якдигариш омехта бошанд. ҳозир як тоҷик метавонад ки як немис қатӣ ё амрикоӣ қатӣ забон биёва бишина чахчах кунанд иштияк гуфти ҳамун гапо қабул кунанд якдигара, не ки явна бидон ки як бадахшонӣ як дигар минтақаро қабул намекунанд. Ва оли гапое ки мардум гуфта истоданд ё як гуфти ҳамун гапое просто як лалалай тралалалай инами тари гапай. ин мардумам қабул надоранд бадахшон. барои чӣ? Барое ки хай 4 одам 5 одам шоядам хел бига. Аммо ин конфликти имрӯза нест. ин конфликти бисёр решаи кӯҳна дорад. бисёр як решаи кӯҳна дорад ки мисле ки як агароте аст ку як агарот тоза намекунӣ ку дарахча меброя, алаф меброя, баъд бо тухмои дарахт бо меғалта, бо дарахт меброя, оста муҷо ҷангал мешава ку дуруни агарот. Агар я 2-3 сол тоза накунӣ я 10 сол тоза накунӣ, агаротат ҷангал мешава. Ҷангал, дарахтҳои калон, ну короче ҷангал. ин айнан анамо чизе аст ки ҳеҷ кас дигар нигоҳ накард. Просто ин чиз уже ҷангал шидагӣ аст. Чи у тараф, чи и тараф. Реально бояд ира осознават кунем. Ҳар як инсон ира ку бояд қоил шидан дар кор аст. Агар дар ин вақте ки 30 сол Раҳмонов буд, ма 30 сол агар президент бошам, Самарқанду Бухоро абрад на Тоҷикистон намедроям. Ма гаранти метам ин чиза. Муҳим нест ки ту яроқ бигирӣ бирай қати Ӯзбекистон биҷангӣ бигӯӣ ки Самарқанду Бухороро битӣ. Муҳим нест дар оҷа, фақат пропаганда. Фаҳмидӣ? Патриотизм, миллат, забон ки бидани тира рушд бите ку худи ҳамун дохили мардум ку мехеза мега ки мо тоҷикем. Мега мо тоҷикем, тамом. Чӣ кӯга дести ту? агар ки дуруст ба роҳ мемонд кино дунёра, инсону ба кино ба мутфилм регулировка доранд. То ҳудудестан. Бибин, як Туркия барое ки дар ҷаҳон брендаш биброяд, дар ҷаҳони ислом либосҳои исломӣ ва мужускои костюм бурук либосош ба 4-5 та кино либосша дар дунё реклама кард. барое ки дунёро бифаҳмона ки мо замоне буд дунёро ку нимша контрол мекардем, ба 2-3 филми исторически качестваи ки съёмка кард, дунёро қабул кард, тамошо кард ку сиёсатша дар дунё шунонд ки мо турко инаи хеле инсонем ва тиҷоратша дар ҷаҳон рушд дод. ҳама инамира ку филм кард. ҳами Туркияра обруша, авторитетша ва инами тамоми ҷаҳон дад борош брава савдо дам хел бигем ки обрӯи Туркия нам хел боло шавад. ҳама инамира филм кард. ҳама инамира филм кард. Америкарам филм сохт. Филм қатӣ кардан. Дунёда филм қатӣ сиёсата шунонд. мо дар дохили Тоҷикистон натонистем ки як чанд та филмҳои бисозем ки мо мардума ҳамин ҷангала тоза кунем. мо дар дили мардум як ненавист ҷангал шидагӣ аст ку мо тоза кунем. Ман бисёр медонам, ман дар худи хуҷандам дӯсто аз Бадахшон доштам. мо мерафтем меомадем, хонаш мерафтем, хона меомадем. Но при этом ман всё чётко мефаҳмидам ки гуфти ҳамун гапо ки ино ҷурагӣ мекунанд, дӯстӣ мекунанд, но при этом ино алоҳидаанд. хонат меянд, хонаш мераванд, на ҳамаро файрод мекунанд. ман мерафтам, хонаи мо меомаданд. Не ки всё таки ино уже
алоҳида явна аст ин чиз ягон ҷои чӣ надорад. ва агар конкретикиро бигирем гап занем, ин плани имрӯзам нест, плани фардоам нест ва плани ҳафта пешам нест, плани чандин сола ҳаст ки ӯ тарафи ови Афғонистонам Бадахшон аст. Реально проект сохтани давлати Бадахшон. ин чиз ҳаст. ва инро медонанд 10 сол да намешава, 150 сол да намешава, 100 сол да мешава сохта. И ягон ҷои шаки шубҳа надорад. Но Тоҷикистон переставад мекунад существовать карданаш. Халос. Тоҷикистон дигар существовать карданша перестад мекунад. Барои ҳамун Раҳмонов ҳолиам дер нашудааст фикр кунам ва ин фикрҳое ки худат дори худат карда истодӣ, просто тра уже байни ҳамун круги худат, диктаторое ки круги худат астку, уже ҳеҷ ка тра признават намекунад. Ту уже бефара шидагӣ, дар дуруни ҳамун ҷаласаам ховӣ, уже ти никто шидагӣ, чӣ дар ҷомеа, чӣ дар дохилат. Нестоит фарзанда сари мардумда пихат кардан. Ана кӯшиш ки Мои Раҳмон қатъи мардуми мухолифат як забон биёв ва ҷора холӣ ки пӯст мардум бирава. Ман шахсан бирам ваъда метавам ки тира мӯи сарат намеғалта, як дона қошит намеғалта ва авлодта. Фақат шуморо кор ҷазо метем, шумо кор мекунед ё пулои дуздагиро бармегардонед. Ну порешим как-нибудь. Как-нибудь порешим, пока уже ҳамин ситуация яъне чиқир рафта истодааст. Бисёр масъалааш чиқир шидагӣ аст. оз данный момент барои чӣ аввалин хитой Толиб қатъи шишти хез кард? Ин чиза худат нафаҳмидӣ, просто дарк накардӣ. худи проекти ҳамин плани ҳамин хитоям берун кардан як Бадахшона ва бигем статус додан, баъд дар ҳайати худаш яъне қатъишон ҳамкорӣ кардан аст. Ин плани хитой аст. Хеле чотка и ясна аст. Барои ҳамаам аввалин бор Толиб қатъи шишт мегӯяд хай ино и Бадахшон аст, и Бадахшон якта кардан дар кор аст. Хай бе ҳамин Бадахшону тарафша гирифтан бигӯ чӣ фарқ дорад? Шарт нест ку мега Толиб ҳамин через Бадахшон биҳишт бирай. Бе ҳамин Бадахшона хеле афгон ку ӯ тарафш қатъи биҳишт рафтан бигӣ. ин чизое аст ки просто так Раҳмонов дарк намекунад. Ҳамин кунда бар ин уже пир шидагӣ намедонад чӣ кор кунад дигар. Раҳмонов қадр надорӣ, воқеан ҳам қадр надорӣ. Бибин уже ҳама маладой дар у ҷои президенти Қазоқистона бибин, эчкира президенти Қирғизистона бигем, дигарора бибин, маладой, чотка ясна гуфти ҳамун гапо, свежи сила, свежи проект. Барои чӣ? Барое ки дар дохили Қирғизистонам ин проблемаи кашокаш нест. Ҳама як ҳастанд. Намегано ҷиргатолиш ё ки дигар толиш ҷагиш ӯ дигар хел аст. Не, ино ҳамаш як ҳастанд. Аммо дар дуруни мо бисёр як ненависти калон кошидагием. Намедонам шояд ин дар садсолаҳо тоза нашавад. Но при этом ҳам баъди переворот вақт буд ки ира тоза карданд. Яъне ин чиза аз дили мардум бировардан, бештар кор кардан, кино, филм, театр, намедонам ҷоҳора ҷои коро сохтан, иваз кардан, равон кардан аз иҷа ба иҷа, аз иҷа ба иҷа. Но при этом но як чизи дигара хуб бифаҳмед, яъне ки ягон хел ягон кор карда намешавад, ягон ҳилаи дигарам дигар надорем. Ривок задан биромада рафтан аз Тоҷикистон аст.
این پروژه چندین سال شد آماده است مردم بدخشانده. برای نمیم تمامی قطعی حکومت رحمان ایستادن، جنگیده ایستادن، لبوی کار کرده ایستادن. یگان بار یگان главный тоҷикистони қати тоҷик қати переговор шиштагӣ нестанд ва намешинанд. اینم خیلی کمبودی است. так что ҳамватану азиза як чиз аст, фақат гап дар сари Имом Али аст. Имом Али отказ мекунад, мебурояд, мешинем конкретно гуфтиам гапо маслиҳат мекунем. ана толи инеми чизое ки карда истодааст Имом Али гарани поводи зур аст барои хайрихиш кардан ба Бадахшон. ромолчатона бигирен, тайёр шем, баъде ки рафт, баъд мо мешинем як рӯз дига да ҳаққиш гирия мекунем, баъд дуо мекунем да ҳаққишон, тамом дига таваккалшон ба худо мешавад. дига худо нигаҳбонтон. саломат сарбаланд бошед. Имом Али Раҳмон старатся на ки бачата монданда бисёр як хунрезӣ калон мешавад, меравад Тоҷикистон, пора пора мешавад, меравад Тоҷикистон. барои чӣ? барое ки мардум як нестанд. халқ алоҳида аст. гарантиш қатира ҳеҷ кас ман пинҳон намекунам. халқ алоҳида аст, лақай алоҳида аст, тоҷик алоҳида аст, бадахшонӣ алоҳида аст, суғдӣ алоҳида аст, хатлониш алоҳида аст. бисёр як проблемаи калон оварди Имом Али Раҳмон ки дар тӯли 30 сол мардум полни навқил титчош шед. милиса алоҳида аст, прокурор алоҳида аст. представед ки ин шиша чашми дидан надорад. гаи алоҳида асту галони розкиш алоҳида аст. яъне тақсиман. агар Малайшия агар инсоф дошта боша Имом Али Раҳмон просто так договориться ки хати оппозиция бибробра. набоша капай там сухтагиай, капай ҳукуматам ва пора пора мешавад Тоҷикистон ва касе да дар корам намешавад дига ин замин. دیگه دلش خودت میدونی، اینمی مردم میدونه. سلامت سربلند خانواده باشین دوستای عزیز. نمیشه گوشمو خیر خوش میکنم و همینطور گفتیم گپو فکر شما رو در کامنت انتظار میشم.